Ito pang idol ko. Sir, Kumusta? okay lang. Guys, binigla tayo Kalingap Bikoy. Kala ko di natin makikita po. Kamusta bro? Ito kasi bro yung ano talaga Okay lang Bro, po. kamusta? Umuwi ka pala, di ko Oo, alam. Kagabi ako bumiyahe, sabi ko sa akin. Pero late ko na napanood yung live mo. Sabi daw may uwi ka raw. Lumuwas po ako. Oh, sabi nila pupunta ka raw. Sabi ko, yun. Sabi ko, sakto yung uwi ko. Hinanap kita kanina, sir. Oh, Oo. grabe po. Ayun guys, Kalingap Bikoy. Ayun. Grabe. Ayun, grabe. Buti na. Orientation ka. Ayun na po. Grabe. Gusto ko na magampas ng lamesa po. Ayun. Kalingap Bikoy guys, grabe. Ayun. Stage pala. Ayun. Bro, picture muna tayo bro. Namit ko rin si Michael. Picture muna tayo. Ayun, thank you bro. Grabe, guwapings. Ay, grabe. Kalingap Bikoy. Ayun. Bro, may nagpapatanong pala bro. Sige po. Kamusta daw po yung ni Krista? Video. Ayun. Okay na okay. Okay na okay, ayun. Kung pwede nga lang isama. Oh, guys, eto, estado ng unapuhan ng ni Chris. Sobrang okay daw po ano yan. So, ayun. Hi, sir. Ay, hello po. Thank you po. Thank you po. Thank you po. Ayun. Isa pa po. Thank you po, thank you. Ayun. Guwapo. Ay, grabe po guys. Woo! Si Kalingap Bikoy. Ay, grabe po guys. Woo! Yun lang, reconnect na tayo. Sarap po, sarap. Kumusta bro? Ayos lang. Daming tao. Oo. Parang gusto nga magampas ng mesa po. Kaya nga eh. Oh, yun daw po. Pangalan niyo po? Sylvia po. Ma'am Sylvia, ayan. Thank you po, Ma'am Sylvia. Say hi po, hello. Ayan po. Sige po, hello po. Grabe po, guys. Ayan. Woo! Sa lahat ng mga jump car dyan. Hi, Sir Jason. Oh, hello po, ma'am. Shoutout po. Kamusta? Hi, Ma'am Geraldine Diaz. Shoutout. Hello po. Ayun, shoutout po siya. Ayun. Ayun. Shoutout po, shoutout. No? Ayun. Ano, isa-isa lang. Ayun, dito po pala. Ayun. Shoutout sa payong. Shoutout sa payong na nagkano po. Red. Nasaan po ang hostisya dyan? Ayun. Atras po tayo. Atras po tayo guys. Yan.
Guys, grabe, sobrang ano po. Sobrang kumbaga saya, no? Crowded actually, pero sulit yung ating kumbaga effort, sulit yung ating time, no? Walang tapon bawat minuto na kumbaga ini-spend po natin, no, dito po sa ating pag-abang syempre guys sa meet and greet guys. Bro, shout out! Kumusta? Okay lang po. Ayos lang. Ayun. Ayun. Yun guys. Paso yun lang po. Atras po. Guys, tingnan niyo po, no? Miss Jack, Joy Duata, Carla Bell, Pau Pau, andito rin po. Ayan. Ready, sir. Ay, hello po. Ayun. Atras, 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 atras. Dito kayo, sir. Dito kayo. Ah, sige, sige. Ayun. Grabe. Kabilog na lang, kabilog. Ayun. Grabe guys. Wait lang po. Kuya kayo magpapicture ng Grabe po. Guys, kalingap bigoy guys. Bro. Grabe. Ayun. Oh, atras po nila po. Ayun. Ayun. Ay, grabe po. Tayo kasi yan. Dito tayo. Masarap. Tara dito tayo. Muli na natin. Ayun. Hi guys. Bro, pabati naman ng kami Christianers natin. Pabati naman. Hello po sa mga Christianers. Ayun. Naligaw lang po ako dito. Ay. Si Rin sinama
ako. Ayun, thank you bro, thank you. Kaya kay Sir Jason, support po. Ayun, salamat bro, salamat. Grabe. Yan, na-meet din kita in person. Oo bro, kita mo, parang ano lang, parang kailan lang ba, pinangarap na ano, makapunta. Ito po, pwes nyo pa sa Maynila. No? Sabi ko, dito pa sa Maynila. Oo nga eh. Iba yung ano po, yung Hindi rin panahon expected. talaga. Oo, di Punta ko dito. Hindi ko dito malalabas, dito malalabas. Si Ring bigla nag-decision eh. Ayun. Yan. Bro, salamat bro ha. Salamat Una po. ko muna tayo. Nice meeting you, sir. Ayun, thank you bro, thank you. Okay lang ba tinututukan ko si Nakala? Okay lang ba?